السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة شين أملاك والقناة ديالي الاحتياطية فاتي تيفي. قبل ما نبدا هذا الفيديو نتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درت يوصلكم، وشكرا على التعاليق ديالكم البناء اللي كتخليوها لي وكتشجعوني بها دائما عن جديد بلجيكا وعن ما يخص بلجيكا في هذا المرض. يعني بلجيكا راه مقلقة يعني بهذا الشيء، يعني الحالة مهدا تزيد هو تكاتر عندهم الأمور، يعني راهم حالة نقول لكم بغاو يخرجوا على السيطرة ديالهم. أحدث تطورات ومستجدات كوفيد 19 في المملكة البلجيكية. ككل يوم منذ بداية كوفيد 19 في بلجيكا أحدث تطورات ومستجدات الوباء في بلادنا. نقلا عن السلطات الصحية البلجيكية، أصبح الوضع مقلقا للغاية في بلجيكا، ويوما بعد يوم تزيد الإصابات بشكل سريع جدا. وبحسب أحدث تقرير صادر عن المعهد الصحة العامة ليوم الاثنين 19 أكتوبر، يوجد في المجموع 2485 مريضا بكوفيد 19 حاليا في المستشفيات البلجيكية، بما في ذلك 412 في العناية المركزة. ووفقا لنفس التقرير يستمر متوسط عدد الإصابات اليومية الجديدة المحسوبة بين 19 و 15 أكتوبر في الزيادة، ويبلغ الآن 7876 بزيادة قدرها زائد 79%. في الفترة ما بين 12 و 18 أكتوبر استمرت حالات الدخول المستشفى في زيادة بمتوسط 251.9 دخول يومي زائد 100%، وهو ارتفاع بالضعف مقارنة بالأسبوع الماضي. ويوم السبت تم قبول ما لا يقل عن 351 مريضا جديدا بكوفيد، وهو رقم لم يكن على أعلى من أي وقت مضى منذ منتصف أفريل. وفي الفترة ما بين 9 و 15 أكتوبر قتل الفيروس أكثر من 30 شخصا 14.3 في المتوسط يوميا. ومنذ بداية الوباء في بلجيكا ثبتت إصابة 2022 شخصا بكوفيد 19، وتوفي 10,413 شخصا. وفي الأسبوع الماضي تم تسجيل أكثر من 10,000 إصابة جديدة في يومين، وبحسب الأيام المحدث فقط تم تسجيل 12,051 إصابة جديدة يوم الثلاثاء و10,992 يوم الأربعاء. وصل معدل إيجابيات الاختبار أي نسبة الأشخاص المصابين من بين جميع الذين تم اختبارهم إلى 14.7% على الصعيد الوطني. بلجيكا تفرض قواعد وإجراءات أكثر صرامة من سابقاتها، كما سبق الذكر في مقال نشرناه على موقعنا يوم الأمس الخميس من أجل اتخاذ قرارات جديدة يجب على البلجيكيين اتباعها في الأيام المقبلة. عقدت كورونا مؤتمرا صحفي صباح اليوم الإعلان على الإجراءات الجديدة، كما هو متوقع لن يكون هناك حجر صحي عام، لكن الرياضة والثقافة والشباب ستتأثر بمزيد من القيود. وستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ يوم الجمعة لمدة شهر واحد. إليكم التفاصيل. الرياضة. فما يتعلق بالرياضة الاحترافية، ستقام المنافسات الرياضية الاحترافية خلف أبواب مغلقة، ولكن تستمر المسابقات التي ستقام في ملعب يوم الجمعة بدون جمهور، في حين تم تعليق مسابقات الهوات. الاستثناء الوحيد لا يزال مسموحا بالمسابقات للشباب حتى سن 18 عام، ولكن فقط مع فرد من الأسرة يمكن أن يكون حاضرا كمفرح ويحضر بيع أو استهلاك الطعام والشراب. وحمامات السباحة تظل مفتوحة. المدارس تبقى مفتوحة في التعليم الإلزامي.
يبقى الحضور لمدة 5 أيام هو القاعدة. ومن جهته أوضح بيير إيف رئيس وزراء اتحاد والونيا بروكسل إف نحو العالم: نحن نعلم أن الشباب عانوا بالفعل من ضريبة مروعة في تعلمهم خلال فترة الحجر الصحي الأولى. أن الضرر اليوم موجود وعلينا أن نكون على علم به. وأضاف: لذلك قررت الحكومات إبقاء المدارس مفتوحة وتابعة. يجب أن نكون منتبهين لتعليم أطفالنا وأن نحافظ أيضا على العمل وكذلك التدريب. ينخفض معدل الإشعار في المباني إلى 20% كحد أقصى. في التعليم العالي يبقى ارتداء القناع إلزاميا باستثناء حيث يستحيل ذلك، ومع ذلك فإن الحد الأقصى لمعدل الإشغال لا ينطبق على الطلاب للسنة الأولى. أنشطة الشباب: يجب أن تتم الأنشطة في الهواء الطلق لأكثر من 12 عاما ومع القناع كلما أمكن ذلك خلال العام الدراسي. يحظر الرحلات التي تزيد عن يوم واحد باستثناء الأطفال دون سن 12 عاما. النقل العام: سيتم زيادة وتيرة النقل للسماح بمزيد من التباعد الاجتماعي. فما يتعلق بالفعاليات سواء كانت مهنية أو ثقافية أو دينية أو رياضية سيتم التسامح مع 40 شخص كحد أقصى. سيتم إغلاق مدن الملاهي مؤقتا وكذلك المساحات الداخلية لمنتزهات الحيوانات. وبالنسبة إلى الحدائق الحيوانات التي تظل مساحتها الخارجية مفتوحة يحظر بيع واستهلاك الطعام والشراب هناك. وأشار رئيس الوزراء الكاسندري إلى أن الأرقام السيئة مستمرة وهذا ليس من المستغرب. جل المقاطعات باللون الأحمر حتى منطقة ليمبورغ ستصل قريبا إلى المستوى 4. وأضاف: أهدافنا الأربعة هي الرعاية الصحية والمدارس والشركات والصحة العقلية للمواطنين. هذه هي أولوياتنا الأربعة. لهذا السبب نحتاج إلى اتخاذ إجراءات في مجالات أخرى. إلى جميع المتأثرين اقتصاديا بهذه الإجراءات: نحن نعلم بشكل عام لدعمهم. نحن نمر بأزمة وطنية وهذا يتطلب تضامنا وطنيا. هذا هو خيط السياسة التي نتبعها. كن حذرا وقلل من اتصالاتك وفكر في طاقم التمريض. خوتي خواتاتي كما كتشوفوا يعني هنايا كيحضروا باللي بلجيكا هذا داروا قانون جديد، قواعد جديدة يعني قواعد جديدة اللي دارتها بلجيكا يعني باش تحد من انتشار هذا المرض كما كتشوفوا، لان الحالة طلعت يعني بلجيكا ولات كتسجل بزاف. وكما كتشوفوا هي يعني بلجيكا دولة صغيرة ولات كتسجل حاجة يعني كتير 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 يعني هو اللي زاد قلقها وتأثر وكل شيء يعني. والله يجعل ربي يرفع علينا هذا الوباء وصافي. المهم انا نخليكم مع هذا الفيديو وباش تشوفوا كل شيء بعينيكم. Le nombre d'infections comme le nombre d'hospitalisations continue d'augmenter sur tout le territoire. Bruxelles et la Wallonie sont actuellement, pour l'Europe, les régions les plus touchées. Et on sait que la situation est plus particulièrement alarmante dans la province de Liège. Ce matin, vous le savez, le gouvernement a communiqué des mesures complémentaires à celles qui ont été décidées la semaine passée et mises d'application ce lundi. Mais comme l'a dit le Premier ministre, c'est nous qui sommes à la barre. C'est nous qui devons infléchir le cours du grand bateau Belgique et obtenir ainsi, jeunes et moins jeunes, que nous n'évoluions pas de manière plus défavorable encore. Tout ceci en appliquant les principes simples de garder une distance entre nous, de porter le masque quand c'est nécessaire et de n'avoir qu'un seul contact étroit par personne, permettant de garder le plus longtemps possible, et si on l'espère toujours, nos entreprises et nos écoles ouvertes, de garder dans une certaine sécurité la santé de nos aînés
et d'épargner les professionnels de santé qui sont tous en première ligne de la lutte actuelle. En effet, on constate sur les 7 derniers jours une moyenne de plus de 10 000 nouvelles infections par jour, atteignant des chiffres nettement plus importants de l'ordre de plus de 13 000 infections récemment. Cette moyenne exacte est de 10 454 infections, soit une augmentation de 69% par rapport au calcul sur la base de la semaine qui a précédé. Les infections, et vous le verrez, c'est la même chose pour les hospitalisations, comme l'arrivée en soins intensifs double actuellement tous les 8 à 9 jours. Dans ce contexte, par rapport aux infections, on s'attend au cours de la semaine prochaine à dépasser le cap des 20 000 nouveaux cas par jour. En pratique, pour être plus imagé, cela signifie que plus de 1% des Belges seraient contagieux à tout moment. Ce taux d'infection, on le voit sur la diapositive qui arrive, est toujours le plus marqué chez les gens jeunes, dans la vingtaine, entre 20 et 30 ans. Mais on voit qu'on a une augmentation qui part vers la droite et donc vers des tranches d'âge plus âgées. En effet, actuellement, la moitié des cas a plus de 37 ans. Cependant, ce qui nous inquiète le plus, c'est la partie la plus à droite de la courbe. Ce sont les fortes augmentations qu'on voit dans les tranches d'âge de plus de 70 ans et de plus de 90 ans. Chez les plus de 70 ans, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais cela continue, on a un doublement sur une base hebdomadaire. Et chez les plus de 90 ans, on a pour l'instant un doublement tous les 5 jours. Les plus de 90 ans, en proportion par rapport à leur présence dans la société, sont actuellement avec le deuxième taux d'infection le plus élevé en Belgique, après les 20 à 30 ans. Et on sait que plus âgé on est, plus fragile on est par rapport au virus, et donc plus le risque d'évolution défavorable est important. Les plus fortes hausses actuelles sont dans les Flandres, Flandre occidentale, Flandre orientale et dans le Limbourg. Il faut remarquer que ceci est proportionnel au fait qu'au départ, le nombre de cas ces dernières semaines... Plusieurs grandes chaînes de supermarchés en Belgique demandent à leurs clients de faire leurs courses seuls. Ce n'est pas une obligation, mais une vive recommandation, comme l'on dit. Laurent Van de Berg. Depuis mars, les grandes surfaces se sont organisées. Gel hydroalcoolique à l'entrée, limitation du nombre de clients, le port du masque est désormais obligatoire. Vu la situation sanitaire, plusieurs enseignes prennent les devants. Elles lancent un appel à leurs clients. Venez de préférence seuls. Une mesure déjà appliquée lors du confinement. Ce n'est pas une obligation, on le demande au maximum. Quand il y a des clients, une mère qui vient avec son enfant, naturellement, on ne va pas dire qu'on ne peut pas rentrer comme ça dans le magasin, mais c'est quand même quelque chose qu'on demande pour être safe, notre personnel et notre clientèle. Une question de sérénité et de sécurité dans le magasin. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes bien loin de ces images tournées en mars et de ces étalages vides. Dans les magasins, on n'attend plus le même rush, quoique on reste tout de même méfiant. Ces pâtes sont là au cas où. Notre stratégie pour l'instant, c'était simplement augmenter un petit peu nos stocks, je dirais de 10, 15, 20% au grand maximum, pour être sûr de avoir les quantités au cas où un scénario plus ou moins similaire se reproduirait. Mais voilà, ça va pas au-delà de ça, on part pas non plus dans une psychose ou quoi que ce soit. Côté farine, on vend encore les stocks du confinement. La demande avait augmenté de 300 à 400%. Et on a aujourd'hui encore certains restes de stock où on avait vraiment surcommandé. Donc on a eu une rupture, on a eu une énorme consommation et après c'est complètement retombé. Avec la fermeture de l'Horeca, les caddies sont un peu plus remplis, des courses réalisées dans les règles. La Fédération de la grande distribution n'attend pas d'autres mesures de précaution. Le fin mot de l'histoire reviendra demain au comité de concertation. خوتي خواتاتي نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ونتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درت يوصلكم وشكرا على التعليق ديالكم البناء اللي كتخليوها لي وكما كتشوفوا دائما كنجيب لكم الجديد ديال بلجيكا والحالات وكما كتشوفوا يعني صراحه القضيه حماضت بمعنى الكلمه خصوصا يعني عندك بلجيكا عندك فرنسا اسبانيا راها حامضه وبلجيكا هي اللي كيحسبوها بالمراتب الاولى لان بلجيكا يعني دوله صغيره يعني بارابور
دول فرنسا ولا الألمان ولا إسبانيا دول كبار، يعني فيهم السكان عدد السكان كتير. بلجيكا عدد السكان قليل وفيها الإصابات كتيرة. الله يلطف بنا والله ينجينا والله يقدر علينا مقادير الخير والله يشفي جميع المرضى. يلا نخليكم حتى الفيديو جاي إن شاء الله. بسلامة.